Habt ihr eigentlich schon mal gehört, wie sich Doktor Strange in den verschiedenen Sprachen anhört? Nein? Dann dürft ihr diesen Clip nicht verpassen. Let's go! Dormammu, I've come to bargain. You've come to die. Dormammu, je suis venu pour négocier. Dormammu, he venido a hacer un trato. Dormammu, Wakapa на государство. Dormammu, я пришел договориться. Dormammu, omadan va samamele. Dormammu, Wakapa на государство. Set me free. Dormammu, sono venuto a patteggiare. Dormammu, alkut ajánlok neked. Dormammu, he venido para negociar. Dormammu, मैं तुमसे सौदा करने आया. Dormammu, ich komme zu verhandeln. Dormammu, eu vim barganhar. Dormammu, pazarlığa geldim. Set me free. Dormammu, ちょっと話がある.